sir, kumusta man? Ay nadaghan to atong na istoryahan kanina, so mag-recap lang na gamay para po dili ka ma-overwhelm, okay? First, ayaw kalimot na imong diabetes medicine before ka mukaon. Important din para makontrol ang imong blood sugar level. And please di kayo ang mga parat or salty foods. Mao na yung makasaka sa imong blood pressure, so hinihini lang to sa asin ha. And iniglakaw-lakaw nimo sa balay, gamita gyud imong walker. Safety first, para dili ta matumba or ma-injured. Slowly but surely lang ta ha. And then, sige po, inom og daghang tubig ha, stay hydrated. Lang yun permittibok adlaw. Pero kani if makabati gani ka og lisod pag ginawa or sakit ang imong dughan. Ayaw lang hulata nga kuan ay mo tabusay mo magtawag ka dito sa doktor or nurses. Kaya rin mo sir, nasabta na batanan sir? Or do you have any questions? Thank you.